This is a good opportunity for me to share with you something about Reiki in its original and authentic form. We have almost finished the day, and there are 10 participants today, 5 of them from different cities, and 5 local from Kolkata. इन रेकी आपको मैंने पहले भी कहा होगा कि रेकी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अट्यूनमेंट. ATTUNEMENT. अट्यूनमेंट इज़ अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, एंड एक बार ये अट्यूनमेंट हो जाए तो बहुत अधिक मात्रा में लाइफ एनर्जी, दैट्स व्हाट रेकी इज़. गुरुजी कॉल इट इन जापानीज लैंग्वेज. ये आप अपने भीतर ला सकते हैं. दोनों हाथों में ये एनर्जी आती है तो हाथ गर्म होने लगते हैं, हाथ में वाइब्रेशंस होते हैं, हाथ में दबदब करता है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, बट एवरीबडी फील्स, इवन अ चाइल्ड कैन फील. एंड वंस यू फील दिस एनर्जी, योर हैंड बिकम्स सप्लाई पंप. अपने ऊपर रखो तो अपनी चिकित्सा, किसी और पे रखो तो उसकी चिकित्सा. और ये सारी उम्र ख़त्म नहीं होती. प्रैक्टिस ना भी करो तो दिस कैपेबिलिटी टू ब्रिंग एनर्जी, अ लॉट मोर एनर्जी, लाइफ एनर्जी इन यू, एंड चैनलाइज इट टू योर पाम्स, रिमेन्स इंटैक्ट. तो कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों की आज शेयर करते हैं. आज अट्यूनमेंट का क्या हुआ, अट्यूनमेंट के बाद अपनी ट्रीटमेंट की तो उसमें क्या हुआ, दूसरों को भी की, तो एनर्जी समझने की जो बात है वो हम शेयर करते हैं. अट्यूनमेंट में भी दिस इज, एज आई टोल्ड यू, कि स्पिरिचुअल एंड प्रोसेस गिवन बाय गुरुजी. तो उसमें बहुत सारी नॉट समथिंग कॉमन, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस नॉर्मली one can have. So I'll switch over to the participants and let us hear from them what they felt. Even I have not heard so far. We are going to have this interaction now. Okay. किधर से शुरू करूं, ऐसे करूं, क्या आपसे करूं, क्या बोलोगे? ऐसे बोलना सीधा. নমস্কার, আমার নাম আমি কলকাতা থেকে. আমি আজকে যে এক্সপিরিয়েন্স করেছি অ্যাটিউনমেন্টে কী করলাম, হাতে কী ফিল করছি, হ্যাঁ, জাস্ট 1 মিনিট টাইপ. হ্যাঁ, না না, ওখানে বসেন না, আমি করতে পারবো. खाली देखो, इसको भी हमने पॉज किया, ये करूँगा तो चालू हो जाएगा. ये क्या हुआ? चल रहा है. নমস্কার, আমার নাম অনিন্দিতা মুখার্জি. আমি কলকাতা থেকে এসেছি, কলকাতায় থাকি. জোরে, আমি কলকাতায় থাকি. আমি আজকে গুরুজির কাছে রেকি শিখতে এসেছিলাম. উনি আমার অ্যাটেনমেন্ট করেছেন. যখন অ্যাটেনমেন্ট হলো তখন আমি একটা অদ্ভুত একটা অনুভূতি ফিল করেছি, যেটা হচ্ছে যে মানে খুব সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল. ওখানে একটা সুন্দর, আমি একটা গন্ধ পেয়েছি, একটা অদ্ভুত একটা মানে পরিবেশ হয়েছিল ওখানে, যেটা আমি চোখ বন্ধ ছিল তার জন্য আমার খুব ভালো লাগছিল সেই ফিলিংসটা. তারপরে আমি ওখান থেকে আসার পর যখন এখানে এই রুমে এসে বসলাম তখন আমি প্রচণ্ড গরম লাগছিল. জানি না কেন এসি চলছিল, বাট আমার মারাত্মক সোয়েটিং হচ্ছিল. মানে এটা আমার একটা ফিলিংস হয়েছে. আর আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল করতে গেছি তখন কিছু মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ এক্সপিরিয়েন্স আমি ফিল করেছি, যেমন গরম ঠান্ডা এই ধরনের. থ্যাংক ইউ. Hello everyone, I am Jayashree from Bangalore. I'm here in Kolkata, all the way from Bangalore, to learn Reiki from Guruji. So today we had this attunement. The experience was totally baffling for me because I felt like I was in a bubble, a cool air which was fragrant, and I could feel the air around my hair. It was lifting my hair literally. I could sense all of that. And when Guruji did the attunement, and post which I felt very light, as if I was on clouds. And I had to tell you that it is a beautiful, relaxing moment that I've never experienced in my life till now. Thank you.
After attunement, we were told to practice on one another, and when I did the practice on one of my fellow mates, it was miraculous, I should say. I could feel the energy, which was very high, and in certain places where I had to feel the chakra, I could feel it, circulating. Sorry. So it was invigorating experience. Thank you. নমস্কার, আমি মিতালি সেন। আমি উখড়া থেকে এসেছি, অন্ডাল থেকে এসেছি। আমি আজ রেকি ক্লাসে প্রথম এলাম। এখানে আমি গুরুজির কাছ থেকে অ্যাটিউনমেন্ট শিখেছি এবং শেখার পর আমি কিছুটা লাভবান হয়েছি। যেমন আগে যতটা ডিপ্রেস আমি ছিলাম, অ্যাংজাইটি যত ছিল আমার মধ্যে, সেটা একটুখানি হোক কমেছে। আমার আগের থেকে একটু ভালো ফিল করছি। আর এবং যে আমি যখন অন্য কাউকে ট্রিটমেন্ট করছিলাম আজকে, তখন হাতে আমি অনেক ভাইব্রেশন, একটু গরম এই সকল অনুভব করেছি, বা কখনো ঘেমে যাওয়া এইরকম অনুভব করেছি আমি। मेरा नाम पल्लवी केजरीवाल है। मैं कलकत्ता में ही रहती हूँ। आज गुरुजी ने मेरा अट्यूनमेंट किया एंड मुझे जो वहाँ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली अपने फादर को देख रही थी जो अब नहीं है, एंड मुझे लेफ़्ट लेग में सेंसेशन हो रहा था। आई वाज कंटिन्यूसली फीलिंग एयर अराउंड मी, पॉजिटिविटी अराउंड मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल उड़ रहे हैं हवा में। एंड गुरुजी ने शायद 2 बार मेरे सिर पे हाथ रखा, बट मुझे लगा वो कंटिन्यूसली मेरे सिर पे हाथ रखे हुए हैं। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब मैं अटॉर्नमेंट के बाद बाहर आई हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स थी, और जब मैंने अपने फेलो मेम्बर्स को रेकी दिया तो आई कुड फील द एनर्जी, वार्म एंड कोल्ड बोथ। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। थैंक यू। নমস্কার, আমি সোনিয়াঙ্কা সাহা। আমি কলকাতাতেই থাকি। আর আজকে যখন আমরা রেকি শিখতে এসেছিলাম, তখন অ্যাটর্নমেন্টে গুরুজি যখন আমাদেরকে অ্যাটর্ন করছিলেন, তখন আমি সাডেনলি একটা সেন্সেশন ফিল করি। ফুল আমার মাথা থেকে ওটা কানে গিয়ে আর পুরো বডি শিভার হচ্ছিল। তো তারপর যখন আমি ফেরত এসেছি, তখন আমাদের কিছুক্ষণ রেস্ট নেওয়ার থাকে। তো রেস্ট নেওয়ার পর যখন রেকি করছিলাম, তখন যে প্রেয়ারটা আমরা করি, প্রেয়ারটা যখন আমি আমার বডিতে হাত রেখে যখন প্রেয়ারটা চান্ট করে দিই, তারপর যখন শুরু হয়েছে, তখন সাডেন একটা হিট ফিল হয়েছিল আমার হাতে, যেটা তার আগে অবধি হয়নি। তো তারপর যখন আমি আমার আদার্স যারা ছিল ওদেরকে যখন ট্রিটমেন্ট করলাম, তখন আমি নিজের হাতে হিট ফিল করছিলাম। প্লাস যখন ওরা আমাকে দিচ্ছিল, তখনও একটা আলাদা টেম্পারেচারই ছিল। এটা একটা নর্মাল একটা কুল একটা রুমের মধ্যে, তো ওটা একদম ডিফারেন্ট ফিলিং ছিল। সো থ্যাংক ইউ। मेरा नाम पवन जैन है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं गुरुजी के यहाँ पे आज फर्स्ट डे है मेरा। तो मैंने आज अटूनमेंट लिया है। अटूनमेंट के अंदर मैंने ये फील किया कि मेरे अटूनमेंट हो रहा है और मेरी बॉडी हिल रही है, और हिलते हिलते मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन कलर मुझे दिख रहा है, और गुरुजी का हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। गुरुजी ने हाथ हटाया तो ऐसा लग रहा है कि सिर पर हाथ रखा हुआ है, और मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है, और बाहर आते ही मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। और मैं आज ट्रीटमेंट करते टाइम अपने पेशेंट का, तो मेरे हाथ में हीट महसूस हो रहा है, और मेरे पेशेंट को भी बहुत हीट महसूस हुआ है। और मैंने जब मेरे पेशेंट ने मुझे ट्रीटमेंट दिया है, तो मुझे भी बहुत फील हुआ, वाइब्रेट हुआ है। थैंक यू। मैंने ऑनलाइन क्लास भी लिया था, 3rd लेवल तक किया है मैंने। 3-4 साल मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। मैंने अपनी फैमिली के ऊपर भी प्रैक्टिस किया है, लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। मैंने गुरुजी का वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो उसको मेरे को पॉजिटिव लगी, मेरा अट्रैक्शन हुआ, और मैं गुरुजी के पास आया, और वहाँ पे सीखने के बाद मुझे बहुत डिफरेंस दिखा। हाथों में वार्म, कोल्ड, ये बहुत फील हुआ। নমস্কার, আমি সৌমেন্দ্র মুখার্জি, আসানসোল থেকে। আমি গুরুজির প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট। আমি রেকি লেভেল 1 লেভেল 2 শিখেছি। আজকেও আমি এসেছি রেকি লেভেল 1 ফ্রম দ্য স্টার্ট, বিগিনিং লেভেল।
আমি যখন অ্যাটেনমেন্ট নিলাম, আমি যখন ফার্স্ট নিয়েছিলাম ফার্স্ট লেভেলে 2016-এ, তো দ্যাটস ওয়াজ ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স রাইট নাও টুডে হুইচ আই ফেল্ট দ্য ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। বাট আমি এইটুকুনি বলতে পারি যে আমি যখন অ্যাটেনমেন্ট নিচ্ছিলাম তখন আমার যেন মনে হলো যে কিছুক্ষণের জন্য যে ডক্টর মিকা উশুইজিকে আমি যেন আমার চোখের সামনে আমি দেখলাম, অনুভব করলাম। এবং গুরুজি যে আমার মাথায় যখন হাত দিলেন তখন এত ভাইব্রেশন ফিল হলো এবং ধীরে ধীরে খুব কামনেস আমি ফিল করলাম। আর আমি যখন ফার্স্ট লেভেলও অ্যাটেনমেন্ট করেছিলাম তো আমি 7টা চক্রের কালার দেখেছিলাম, তো সেইটার এক্সপিরিয়েন্স আর আজকের এক্সপিরিয়েন্স একদম ডিফারেন্ট, বাট বোথ এক্সপিরিয়েন্স আর সো ডিভাইন। তো আমার মনে হয়েছিল যে না, আমি ইউনিভার্স থেকে যেন কোনো মেসেজও পাচ্ছিলাম যে আমি গুরুজির কাছে যাই, আসি, ওনার সঙ্গে সংযুক্ত থাকি, ওনার রেকি কেন্দ্রের সঙ্গে। তো সেই ইউনিভার্স গড আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং আমাকে এখানে আবার পাঠিয়েছেন, এবং এটা অনলি বিকজ অফ গুরুজি's divine blessings to me. Thank you so much Guruji, thank you Dr. Mika Uশুইজি। नमस्कार, मैं चरण कमल कौर चंडीगढ़ से। मेरे को गुरुजी का मेरे जानने वाले हैं सनी जी, उन्होंने बताया, तो मैं गुरुजी के पास रेकी सीखने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आई। और आज जब गुरुजी ने अटूनमेंट किया तो फर्स्ट thing what I felt was in my spinal cord, तो उसमें मुझे थोड़ी सी हुआ और उसके बाद जैसे बॉडी लाइट है, there was no weight of my body while sitting even। तो गुरुजी का हाथ जब सर पे था तो I can feel it, मतलब रेगुलर ऐसे लग रहा था कि किसी का हाथ सर पे है और somebody is around me just like air also, but एक different experience था। and totally I'm feeling very much relaxed, बहुत ज़्यादा relaxed, और from my mind and everything I'm feeling relaxed। and even when practicing जब हुआ तो heat feel हो रही थी, but relaxation was more। जो माइंड में रहता है, कुछ आसपास नहीं दिखाई दे रहा, कुछ इधर की सोचे नहीं है, कुछ नहीं है, totally relaxation was there। and but the thing what I felt when I did to सोनियांका साहब, तो वो जो फील कर रही थी कि from my hands more heat was passing to her, but I was not feeling that heat। Yeah, Some that's energy. also okay. Yeah, some energy is You get a passing. feedback from the person because Haan. you feel the hand is there, but that part of body is becoming warm. Become warm. Becoming warm. That's Very also. different experience, thanks to Guruji, lot। নমস্কার, আমি পৃথ্বীরাজ মুখার্জি কলকাতা থেকে। আমি এই ফার্স্ট টাইম গুরুজির কাছে রেকি শিখতে এসেছি, অ্যান্ড রেকি শিখে আমার একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো আজকে। ফার্স্ট অফ অল, যখন গুরুজি অ্যাটেনমেন্ট ক্লাস নিচ্ছিল তখন একটা আলাদাই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ওখানে এভরিথিং ওয়াজ এ কাইন্ড অফ ওয়ার্মথ, একটা সেন্সেশন আমার ফিল হয়েছিল। হ্যাঁ, তারপরে একটা ভাইব্রেশন কাইন্ড অফ থিংস আমার ফিলিং হয়েছিল, যেগুলো I can't compare to any other things because it was such excellent things which has happened to me today। তারপরে যখন ট্রিটমেন্টের আসলো, তখন আমি যখন ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিলাম কিংবা করছিলাম তখন এভরিথিং ওয়াজ a bit changed, the atmosphere of the whole room was changed, like I felt vibrations and that too very positive, and my patient whom I gave treatments, she also told me some kind of things which are not very much kind of natural। তো এইসব জিনিসগুলো হয়েছে আজকে। So it was a very nice experience। Thanks Guruji, pranam। आपने कुछ लोगों से उनकी फीडबैक सुनी, ये तो शुरुआत है। रेकी में वाकई लाइफ बदल जाती है। अपने अपने जगहों पे जहाँ भी आप हैं अच्छे रेकी मास्टर मिलेंगे, आप ज़रूर सीखिए, थोड़ी जांच ज़रूर कर लीजिएगा। गाइडलाइंस हमारे वेबसाइट पे भी है, rekikendra.com में हाउ टू चूज़ योर रेकी मास्टर। लेकिन सही रेकी सीखें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें, वाकई इसका बहुत बड़ा प्रभाव
अपनी लाइफ में आप फील कर पाएंगे। नमस्कार।